Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ine Prabowo, and I will do the teaching for the peer teaching in micro teaching class. So yeah, I think let's begin. Oh, the material is about transactional interaction for I think 9th grade in junior high school. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. Okay, how are you guys doing today? I'm fine, sir. Good, sir. I'm good, sir. Oke, gimana kalian kemarin pas Lebaran? Dapat THR banyak nggak atau ada hal yang menyenangkan gitu? Dapat status baru, sir. Oh, apa itu status barunya? Enggak, nggak mau. Wah, Jomblo, sir. Jomblo. Kamu Gimana, kok Wahyu? ngejelasin sih? Sir kan nggak boleh gitu kan, sir ya? Ya, nggak apa-apa. Masih wajar. Gimana, Wahyu? Kemarin ngapain, Wahyu? Pas Lebaran? Lebaran cuma tidur seharian sampai subuh. Tidak ada kegiatan. Tidur seharian ya. Oke. Baiklah, before we start the class today, I would like one person to lead the prayer for today. I think Rama, can you lead the class for the prayer? Okay, sir. Okay. Attention, everyone. Before we study, let's pray together. Praying begin. Praying finished. Okay, thank you, Rama. Please wait. I would like to present my PowerPoint. All right, can you see the screen? Is it clear? Yes, sir. Okay, so today's class will be discussing about transactional interaction. Before we go down into what is transactional interaction is, do you have any idea or opinion regarding this topic? Apakah kalian punya ide atau sebuah pendapat mengenai materi ini? Ayo, silakan. Materi tentang apa gitu. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak mengenai transactional interaction ini? Belum, sir. Belum. Oh ya dah, saya kasih contoh ya. Misalnya gini, kalian pergi ke warung. Nah, kalian tuh memberi uang ke pemiliknya. Nah, itu tuh namanya apa? Namanya kalian sedang apa? Sedang membeli kan? Nah, itu tuh namanya apa? Transaksi, sir. Nah, betul, transaksi. Nah, di sini agak berbeda ya. Di sini tuh dalam konteks interaction atau berinteraksi. Makanya secara simpelnya transactional interaction itu adalah sebuah interaksi di mana kita itu bertukar informasi. Ya, makasih ya Yuli atas jawabannya. Oke. Kita akan membahas kurang lebih tiga hal. Yang pertama itu ada what is transactional interaction, kemudian social function-nya, ketiga itu ada linguistic elements, dan yang terakhir itu ada assignment atau tugas. Pembukaan atau introduction dulu. Two-way communication is a process by which two people or groups are able to communicate. Jadi transactional interaction itu adalah sebenarnya sebuah interaksi dua arah ya yang dilakukan oleh antara dua orang atau sebuah grup di mana mereka itu saling timbal balik mengirim dan menerima informasi. Oke.
Pertama, what is transactional information? Transactional interaction. Sebelum kita ke sana, mari kita cari tahu dulu apa itu pengertian dari transaction, transaksional, dan interaction itu sendiri. Pertama, di sini ada transaction, the process of doing something to exchange. Proses untuk melakukan sesuatu, yaitu untuk menukar atau bertukar. Jadi dalam bisnis kita itu bertukar ya. We exchange something like money into something like mungkin sebuah buku atau laptop ya. Kemudian dalam konteksnya ini yang akan kita bahas ini adalah sebuah interaction, yaitu di mana kita saling bertukar informasi. Tuh. Transaksional, relating to communication between people, menyangkut komunikasi di antara orang-orang. Jadi sini maksudnya itu adalah sebuah hubungan ya, sebuah hubungan interpersonal, di mana hubungan itu tuh saling menguntungkan ya, characterized by mutual influence or exchange. Kemudian kita di sini ada tentu saja interaction ya, the act of communicating with somebody, yaitu sebuah tindakan di mana kita itu berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa transactional interaction is a process of communicating which both parties are simultaneously exchanging information. Jadi intinya adalah di mana transactional interaction itu sebuah proses berkomunikasi di mana kedua belah pihak itu secara bersamaan ya menerima dan memberikan informasi antara satu sama lain. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak mengenai transactional interaction? Do you have any questions, students? Cukup, Sir. Cukup. Oke, alright. Let's jump into the another topic, which is social function. Transactional interaction have at least two social function. The first, we have relationship, introducing, creating, and maintaining interpersonal relationship with people, relatives, friends, or strangers. Jadi intinya adalah di sini fungsi sosial dari transactional interaction itu adalah untuk memperkenalkan, untuk membuat dan menjaga hubungan dengan orang lain, yaitu dengan saling berinteraksi dengan mereka, bertanya kabar mereka, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yaitu information exchange yang tadi kita telah bahas ya, yaitu transactional conversation is conducted, dilakukan sebagai tujuannya untuk menukarkan informasi, which has an outcome to get the task or discourse done. Jadi intinya di sini adalah untuk bertukar informasi yang dimana tujuannya itu yang mana pertukaran informasi itu mempunyai tujuan, yaitu untuk menyelesaikan suatu tugas atau ya yang seperti itulah. Alright, let's go to the linguistic elements atau features. Pertama, di sini kita punya modal verbs. Modal verbs itu kurang lebih ada 5 ya. Ada yang bertanya tentang the ability or the possibilities, permission. Kemudian dulu lagi apa ya? I forgot about it. Saya lupa sih 2 itu. Cuma intinya adalah modal verb ini itu untuk menunjukkan mood ya, untuk menunjukkan sebuah mood dalam suatu sentence atau utterance. Kemudian of course we have the second here we have the basic grammar ya, noun, adjective, tenses. You guys already know about it. Noun is a person or a thing or ya the thing that exists in the world. Adjective itu kata sifat dan tenses itu ya seperti simple present, past tense dan lain-lain. Utterance atau ungkapan, tentu saja karena ini adalah sebuah interaction, tentu pasti ada sebuah ungkapan yang diucapkan ya oleh the people, the parties that yang ikut dalam interaksi itu sendiri. Utterance or phrases denoting suggestion and offers. Nah, di sini maksudnya adalah kita itu lebih berfokus kepada
sebuah interaksi yang menunjukkan saran dan tawaran ya. Suggestion itu saran, offers itu tawaran. And the last is tentu saja ada pronunciation atau pengucapan, intonation atau intonasi, stress atau ya stress, kemudian ada utterance. Stress di sini itu bukan ini ya, bukan kondisi mental ya, tapi lebih merujuk ke seperti intonation, tapi ini lebih ke what is it? Tingkat pengucapannya. Alright. Selanjutnya itu kita ada example ya. Sampel di sini tuh kurang lebihnya apa yang ada yang kemungkinan terjadi di dunia nyata ya. Agak berbeda dengan transactional text yang dimana itu sifatnya simple ya kata-katanya. Nah di sini itu bahasanya lebih ke spoken language atau yang ada di kehidupan nyata gitu, yang ada di sekitar kita. Oke, I would like to invite two people to read this text. Anyone to volunteer to read this dialogue? Sir, Anyone? boleh. Oke, Rama, and then satu lagi. Siapa yang mau baca? Wahyu kayaknya, Sir. Wahyu. Wahyu. Halo Wahyu, kamu situ nggak? Halo Wahyu. Halo Pak. Oke, kamu kamu mau baca nggak ini dialognya? Baca ya? Wih, boleh. Boleh. Oh, oke, silakan. Dimulai dari Sama- ini ya. Sama Rama. siapa? Sama saya, Wahyu. Sama Oke. saya, Rama. Ya, kamu sama yang Rama mana? ya. Kamu dengan Rama. Ini nih, example-nya. Saya kasino ya, Yu. Saya kasino. Siap. Oke. Dimulai dari nasi Dimulai dulu ya, ya. Sir. Ya, silakan siapa tuh yang mau jadi naratornya? Silakan. Saya, Sir, boleh juga. Oke, boleh. Silakan. Dono is struggling with her bicycle, and there's casino on the way to Dono. Oi, Don, what happened to your bike? Can I give a hand with that? Allah. Okay then. Please help me to put the front chain on steering, and I will put the back chain on the gear. Let's do it simultaneously. Okay, on it, bud. We got it. Thanks, bud. No problem. Oke, thank you for Rama and Wahyu. And as you can see ya, in here the casino offers help. Was offering help to Dono ya, which is to put the front chain on the chainring, itu yang ada di pedalnya ya kalau kalian nggak tahu. Chainring itu yang ya sambungannya ke pedalnya itu loh, yang melingkar gitu untuk menaruh rantainya. Nah, kemudian social function di sini itu adalah yang tadi to maintaining relationship, yang dimana kasino itu di sini adalah seorang teman dari Dono ya. And what is it again? Oh, okay. Let's jump into another example of transactional interaction. We have Denia, whose phone storage is full ya. Okay. Who want to read this? Who want to volunteer? Anyone? Rama tadi sama Wahyu udah ya, jadi mereka nggak boleh lagi. Ayo lain, silakan. Siti Fauzia. Boleh, Sir. Oke, kamu berarti jadi Denia ya. Kemudian siapa ya kira-kira? Yosafat. Yos, are you there, Yos? Are you there, Yos? Yes, sir. Okay, you are Indro then. Please read the text, please. You and Siti Fauzia. Okay, you can start. Denia is sad because her phone storage is full. She contacts Indro.
Saya jadi Indro, help intro me. ya, sir. Oh, Yeah. oke. Okay, Yos is Help. Indro and Siti Fauzia is Denia. Oh, Okay, oke, sir. Okay. Bro, help me. Help you. Oh, what? Which items should I delete on my phone? I can put my selfies because capacity is leaking out. Delete everything. You little love piece of crap. Meh, I'm kid. You should buy my micro SD. Isn't it that thing expensive? Yes. That thing is expensive. No. All right, thank you for Siti Fauzia and Yosafat. So I forgot to mention on the previous conversation, and I will give you a bit of explanation about the thing I forgot, which is the task, ya, tujuannya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat nih ya, Denia is sad because her phone storage is full, so she contacts Indro. Berarti this is implying that Denia is asking for a help ya, from Indro to gimana caranya supaya dia tuh bisa menyimpan selfie-nya karena penyimpanan tapi sudah full. Nah, makanya di sini tasnya itu apa tuh tugasnya Denias itu adalah mencoba untuk mencari tahu atau mencari saran dari Indro bagaimana supaya penyimpanan itu tidak full gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih Indro di sini menyarankan untuk membeli micro SD ya, atau penyimpanan eksternal supaya ya tadi bisa dipindahin ke micro SD tersebut. Kemudian sini kita ada yang Poppy nih. Poppy lupa membawa pulpennya. Poppy forgot to bring her pen. She request Bobby to lend her one. Oke. Siapa ini mau baca untuk Bobby dan Poppy? Oh, sorry. Ayo, siapa lagi nih yang mau memvolunteer dirinya untuk membaca teks ini? Ayo, silakan. Coba Dila, kayaknya diam-diam aja dari tadi nih, Sir. Oh ya juga ya, Dila. Dila silakan Dila. Apa kamu di sana? Dila, halo? Are you there, Dila? Oh, maybe she has a bad connection. Oh, Yuli. Oke, silakan. Berarti satu lagi siapa ya kira-kira? Fitria Maya, boleh tuh. Fitria, kamu di sana nggak? Halo. Okay, sir. Oke, start. Please start. Oh ya, I forgot. Yuli is Poppy and Maya is Bobby then. Okay. Okay, sir. Hey, Bob. May I borrow your pen? I forgot to bring mine today. Wait, aren't you so polite today, my soul enemy? Bob, How old are you anyway? You should buy it yourself on the shop. Bob, you cruel. Don't hear, don't care. Alright, thank you Maya and Yuli. Agak similar ya dengan tadi yang di mana di sini Poppy is asking for a help ya to Bobby, which is to lend her a pen that she forgot to bring to the school. Kemudian di sini Bobby itu agak rude ya, di mana dia tuh menolak dengan ya asking her age gitu, di mana itu agak kurang appropriate in the real life context gitu. So you students must avoid to talk like that ya. Alright, let's jump into the another topic. Tugas ya, berarti karena pembahasan kita sudah selesai, I'm going to give you sebuah assignment. Ingat ya, sebuah pembelajaran tidaklah lengkap tanpa tugas yang menanti, wahai siswa-siswa sekalian. Someone Famous 2022.
So, tugas kalian yaitu merecord and make your own transactional interaction with people you interact with in your daily life. Jadi kalian perlu merecord dan membuat teks dan membuat interaksi transaksional dalam bentuk teks ya dengan orang yang kalian berinteraksi sehari-harinya. Make at least 5 conversation and perform it in front of the class with your table mate alternately. Jadi kalian perlu membuat kurang lebihnya 5 percakapan dan kalian akan perform di depan kelas dengan teman semeja atau teman sebangku ya, secara bergantian. By someone famous, handsome teacher. Alright, thank you for attending this class ya. I hope you guys have a nice day today. And before we close the class, I would like Wahyu to lead the prayer. Wahyu, are you there? Wahyu. All right, I think he has a bad connection. Yosafat, are you there, Yosafat? Are you there, Yosafat? Yes, sir. Okay, please lead the prayer to end the class, please. Okay, sir. Before we end the class, let us pray first. Pray begin. Pray finish. Dan All right, share. thank you. All right, thank you, Yosafat. I think that's all from me ya for today's class. Thank you for joining the class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, everyone. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, Thank you, sir. sir. You're welcome. You're welcome.